Dobar dan, namaste, namaskaram. Dobrodošli u drugi video početnog kursa astrologije. U današnjem videu ćemo govoriti o raši čakra. Kao što možete da vidite, ovdje imamo 3 primjera stila čarta. Ovdje, sa leve strane, ovo je južnoindijski stil čarta, koji se uglavnom koristi u južnom delu Indije, u Tamil Nadu, u Kerala, u Karnataka i tako dalje. Pored južnoindijskog stila, također postoji i drugi stilovi koji se prate opet u različitim delovima Indije. Postoji severnoindijski stil čarta koji izgleda ovako i također imate i istočnoindijski stil čarta koji izgleda ovako. Ovi stilovi se prate u severnom, istočnom i severoistočnom delu Indije. Iako postoji više različitih stilova čarta, to ne utiče i to ne menja stil prediktivnog procesa, to je uvek isto. Kada pravimo referencu na raši čakru, mi u stvari posmatramo nebeska tela na nebu i stavljamo ih na papir. Ukoliko bi trebali da koristimo originalni stil, onda to ne bi bio ni jedan od ovih, nego bi on izgledao ovako. Prvo bismo nacrtali krug i podelili ga u 12 jednakih delova i onda uneli sve grahe. Ovo je originalna raši čakra i ona ima najveću primjenu u zapadnoj astrologiji. Ali ono što ću ja pratiti je južnoindijski stil čarta, koji je veoma praktičan i vrlo sličan originalnom raši čakra. Prvo što moramo da znamo je gde se nalazi početak od raši čakre. Početak od raši čakre se nalazi ovde. I ovo vam je ujedno i prvi raši. Ovo je prvi raši po Kalpuruša, prvi znak zodijačkog sistema i zove se Meša ili Ovan. Šta je to Kalpuruša? Kalpuruša je reprezentacija kompletne raši čakre u ljudskom obliku. Svakom rašiju je dodeljen jedan deo tela. Kako je Meša prvi raši po Kalpuruša ili prvi znak od raši čakre, on predstavlja glavu. Kako biste lako zapamtili početak raši čakre, samo je potrebno da zapamtite jedan kulturni događaj, a to je Hindu solarna nova godina i kada ona počinje. Solarna nova godina je veoma važan događaj u jugoistočnoj Aziji i ovaj događaj se dešava kada sunce tranzitira u Meša raši. U severnoj hemisferi tokom istog perioda se obeležava prolećna ravnodnevnica. Proleće samo po sebi signifikuje sezonu novog početka. Znači imamo ukupno 12 rašija i raši čakra počinje od Meša. Prvi raši, drugi, treći, četvrti, peti raši, šesti, sedmi, osmi, deveti raši, 10. raši, 11. i 12. raši. Svih ovih 12 rašija imaju svoje ime. Meša, Rišaba, Mituna, Kataka, Simha, Kanja, Tula, Vriščika, Danuša, Makara, Kumba i Mina. Sada neko može da postavi pitanje zašto postoji 12 rašija? Zašto ne neki drugi broj?
Koji je razlog zašto imamo 12 rašija? Jedna od logike bi bila kako postoji 4 godišnja doba, svakom godišnjem dobu dodelimo po 3 rašija i to je ukupno 12 rašija. Ovo je tačno, ali hajde da razumemo ovo na astrološki način. Uzimamo u obzir Zemlju. Ovdje ćemo povući jednu horizontalnu liniju. Sunce izlazi na istoku i ovo ovdje će biti istočni deo od mandale i nazovimo ovo prva bava ili lagna. Šta je lagna? Lagna je zodijački znak koji se uzdiže na istočnom horizontu tokom rođenja osobe. Ako vam se ova definicija čini možda komplikovana, možete koristiti aplikaciju kao što je Starwalk ili Skywalk i usmerite svoj mobilni uređaj prema istoku i tada ćete vidjeti koji znak zodijaka se uzdiže na istočnom horizontu. To postaje lagna za osobu koja se rodila u to vreme i na tom mestu. I ovo se menja u proseku svakih 2 sata u toku dana. Lagna je najvažnija tačka u horoskopu i ona ukazuje skoro na sve stvari koje su skladištene za vas u ovom životu. Sada, pošto imamo lagnu, suprotno od istočne direkcije imamo zapad i ovo se smatra kao 7. bava. Sada ćemo povući još jednu vertikalnu liniju. I gore ćemo obeležiti 10. bavu. A na donjem delu ćemo obeležiti 4. bavu. Sada imamo lagnu, 7. bavu, 10. bavu i 4. bavu. 1., 4., 7. i 10. bava se zovu Kendra bave u astrologiji. Kendra bave se smatraju kao glavni temelji horoskopa, odnosno života od osobe. Ako su temelji jaki, onda je život dobar. Sada smo vidjeli razlog zašto imamo 4 rašija, ali šta je sa preostalih 8? Sunce izlazi na istoku i recimo da je to otprilike 6 sati. Onda imamo podne, odnosno 12 sati. Onda dolazi zalazak sunca i to je oko 18 časova. I ovdje imamo ponoć, odnosno 00 sati. Sada imamo izlazak sunca, podne, zalazak sunca i ponoć. Sada je potrebno samo da primenimo jednu jednostavnu logiku u 4 koraka. Logika je sljedeća. Sve što dobijate u životu je u asocijaciji sa nekim dobitkom, dok također paralelno postoji i gubitak. Sada ćemo ovu logiku primeniti na Kendra bave i faze dana. Imamo 1. bavu, odnosno izlazak sunca, i dobitak od
prve bave je druga bava, a gubitak od prve bave je 12. bava. I tu smo sada dobili ukupno 3 rašija. Idemo dalje. Imamo 4. bavu, odnosno ponoć. Dobitak od 4. bave je 5. bava, a gubitak od 4. bave je 3. bava. I ovdje smo također dobili još 3 rašija. Sada prelazimo na 7. bavu. Dobitak od 7. bave je 8. bava, a gubitak od 7. bave je 6. bava. I opet ovdje smo dobili 3 rašija. Imamo 10. bavu, odnosno podne. Dobitak od 10. bave je 11. bava, a gubitak od 10. bave je 9. bava. I ovdje također imamo 3 rašija. I na ovaj način, sada sa ovim, imamo ukupno 12 rašija. Sada možemo preći na imena rašija. Imena koja koristimo za rašije su direktno izvedena iz sanskrita. Meša je prvi raši i predstavlja ovna ili mušku kozu sa moćnim rogovima. Rišaba raši je predstavljen bikom, Mituna raši je predstavljen sa parom ili dvoje ljudi. Sljedeći je Kataka raši i on je predstavljen sa rakom. Simha raši je predstavljen sa lavom i reč je izvedena iz sanskrita od reči himsa. Kanja raši je predstavljena mladom devojkom ili devicom. Tula raši je predstavljen vagom. Vriščika raši je predstavljen škorpionom. Danuša raši je u stvari luk i strela i predstavljen je sa strelcom koji je pola čovek, pola konja. Makara raši signifikuje krokodila, ali je predstavljen kao morsko stvorenje koje ima glavu krokodila i rep od konja. Kumbha raši je predstavljen kao kalasa ili činija napunjena sa vodom. Mina raši je predstavljen sa 2 ribe koje plivaju u suprotnom pravcu. Ali kako su naši preci smislili ova imena? Kako su nastala ova imena? Dok su naši preci gledali u nakšatre, odnosno konstelacije koje formiraju rašije, oni su ih spojili sa linijama i dobili su određeni oblik i tako na osnovu tog oblika su imenovali rašije. Na primjer, Mituna raši ili blizanci izgleda kao 2 ljudi. Vriščika ili škorpija izgleda kao škorpion. Tula ili vaga ima oblik vage. Simha ili lav ima oblik lava. I tako dalje. Samo ako razumete simbol kojim je raši predstavljen, možete doći do određenih slojeva vaših predikcija. I ovo će svakako biti detaljno pokriveno u osnovnom kursu astrologije. Ali, na primjer, recimo da osoba ima meša lagna. Ta osoba će posjedovati određenu snagu. Ovo su ljudi koji iniciraju stvari, ljudi koji prvi započinju stvari. Oni nikada neće odustati od svojih ciljeva. Ove osobe će također imati određeni osjećaj superiornosti i to će izražavati u svom poslu ili u krugu svoje familije. Ovi ljudi će također imati jasan plan
šta im je potrebno, bit će impulsivni i egocentrični. Takođe, kada budete malo razumeli prirodu i kvalitete rašija, bit ćete u mogućnosti i da osetite njihov uticaj. Jedan od načina je da stanete i da se okrenete ka istoku, podignete obe ruke ispred vas u visini ramena i raširite ih za otprilike 8 stepeni. I to će vam biti polje uticaja od raši čakre. Ovo je možda najbolje raditi noću, jer tada ćete više biti u mogućnosti da osetite uticaj raši čakre i možda čak možete osetiti i uticaj graha iznad vas. Sada ćemo preći na sledeću temu. Kako sam pomenuo da je raši mandala ili raši čakra originalno okrugla, to znači da krug čini 360 stepeni. Istih ovih 360 stepeni ćemo primeniti na raši čakru u kvadratnom obliku, odnosno na južnoindijskom stilu čarta. Kako raši čakra počinje sa meša, na samom početku imamo 0. stepen, koji se nalazi ovde, a na samom kraju raši čakre, na kraju mina raši, imamo 360. stepen i on se nalazi ovde. Sada ćemo ravnomerno podeliti svakom rašiju po 30 stepeni. Kako ima 12 rašija ukupno, to će na kraju činiti 360 stepeni. Od 0 do 30 stepeni je meša raši. Od 30 do 60 stepeni je rišaba raši. Od 60 do 90 stepeni je mituna raši. Od 90 do 120 stepeni je kataka raši. Od 120 do 150 stepeni je simha raši. Od 150 do 180 stepeni je kanja raši. Od 180 do 210 stepeni je tula raši. Od 210 do 240 stepeni imamo vriščika raši. Od 240 do 270 je danuša raši. Od 270 do 300 stepeni je makara raši. Od 300 do 330 stepeni je kumbha raši. I od 330 do 360 stepeni je mina raši. Kao što sam pomenuo na početku videa, ovo je stil čarta koji ću koristiti tokom osnovnog kursa astrologije. Iako možda neki od vas koriste neki drugi stil, za jako kratko vreme ćete biti u mogućnosti da uvidite njegovu praktičnost i jednostavnost kada krenemo sa osnovnim kursom astrologije. Sa ovim smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam lepo. Namaste.